sa BFP Recruitment of Fire Officers 1, kini ginabase lamang sa transparency of merit, diin walay bayad, pabor o impluensya nga mahimong agianan sa pagsulod sa BFP. Zero tolerance kita batok sa mga fixer, panuhol, influence peddling, ug tanang porma sa korupsyon. Inaawhag nako ang tanang aplikante ug ang publiko nga i-report dayon sa numerong 0920-254-3499 o mag-email sa idd.dii@bfp.gov.ph ang bisan kinsa nga nangayo og kwarta og nagsaad og pabor kapalit sa pagsulod sa Bureau of Fire Protection. Magtinabangay kita sa pagpanalipod sa integridad sa atong institusyon ug pagsiguro nga ang mga kwalipikado ug takos lamang ang mamahimong bumbero.